कुंभ राशि बंधुगण सतर्क रुह। आगामी 3 दिन मध्य एक बड़ आघात तुम पाई अपेक्षा करिछि। बंधुगण एक भयंकर विपद दुर्भाग्यर छाया तुम मुंड उपरे घूरी बुलुछि। यह व्यतीत एही परवर्ती 3 दिन मध्य शनि राहु तुमर कुंडली मध्य एक विराट महाजागतिक युद्ध करने प्रस्तुत अछंती। एही स्वर्गीय संघर्षर प्रभाव एही 3 दिन समय तुम जीवन में बहुत गभीर भाव अनुभूत हेबो। बंधुगण तुमे एकाथरे 3टी आश्चर्यजनक खबर पाइबाकु जाउछ। शुभ खबर जहा पाई तुमे आशा करुछ हुए तो वर्ष वर्ष धरी। तथापि मोर प्रिय बंधुगण मोर कथा को अत्यंत ध्यानर सहित सुन। एही सौभाग्य पछरे लुचि रहिछि किछि शत्रुंकर मंद दृष्टि जहा सीधा सड़क तुमर खुशी उपरे पड़िछि। एही शत्रुर दूषित दृष्टि एते शक्तिशाली जे तुमर वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम तुमर अक्लांत परिश्रमर फल गोटिए मुहूर्त रे पोछि देई पारे। तेणु एही वीडियो को हालुका भावरे नेबार भूल कर नाही, कारण एथिरे आमे तुमर बारंबार करुथिबा निर्दिष्ट भूल गुडी को प्रकाश करिबाकु जाउछु। भूल गुडीक जहा तुमको तुमर जीवन रे सबु बेले कष्ट एवं दुखर सम्मुखीन हेबाकु बाध्य करे। प्रकृत रे एही शत्रु किए जी तुम मुहरे हस देखिबाकू सह्य करे पारे नाही, किए तुमको हसुथिबा किंबा खुशी रे देखिबाकू चाहे नाही। तुम मुहरे खुशीर झलक देखा जिबा मात्रे एही शत्रु एहाकू असह्य मने करे। सेमाने तुरंत किछि षडयंत्र रचंती जहा निश्चित भावरे तुम आखिरे लुह भरी दिए। एही शत्रु किए जे तुम घर तुम परिवार एवं तुमर परिवारर प्रत्येक सदस्यଙ୍କ उपरे निरंतर दूषित नजर रखुछि। तुम जीवन रे घटुथिबा प्रत्येक घटना उपरे नजर रखुछि। आज तुम रोषेई घरे कोन रंधा होइथिला, तुम घरे केउ नूतन जिनिस आसीछि, आज बाहर थिबा समय तुमे किछि नूतन जिनिस किनिछ कि। एही शत्रु प्रत्येक टिकिए विवरणी उपरे कड़ा नजर रखे एवं बंधुगण सुजोग आसीबा मात्रे एही घासरे साप तुमको आक्रमण करे, तुमर समस्त खुशी को विषाक्त करि दिए एवं तुम जीवन रे असुविधार बीज बुणे। तुमे जे छोट छोट खुशीर मुहूर्त गुडी को हासिल करिबा पाई एते कष्ट करिथिलो, से गुडी को सुरक्षित रखिबा पाई दिन राति परिश्रम करिथिलो, एही शत्रु से गुडी को निष्ठुर भाबरे नष्ट करि देउछि। तुमर वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम को आखि पिछुला के धूलिसात करि देउछि, कारण यह केबे भी तुम मुहरे हस देखिबाकू चाहू नाही। एही शत्रु तुमर खुशी को दुखरे परिणत करिबाकू एक गंभीर प्रतिज्ञा करिछि एवं जेतेबेले दुख किंबा संकट तुम जीवन रे आसे एही शत्रु अत्यंत आनंदित हुए। यह उत्सव पालन करी मीठा बांटिबा मध्य आरंभ करे। ठीक एही कारणरू आगामी 3 दिन तुम पाई एक दिव्य आशीर्वाद रु कम प्रमाणित हेब नाही। एही वीडियो को संपूर्ण ध्यान देई शेष पर्यंत देख। मु ग्यारंटी देउछि जे मु आज तुम सहित जो प्रकाशन करिबाकू जाउछि ताहा पूर्वरु केही तुमको कहि नाहांती। प्रथम एवं सर्वोपरि एही वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु मु प्रभु हनुमानक समस्त सत्य भक्तंकु जो माने एबे एही वीडियो देखुछंती से माने वीडियो को लाइक करंतु। एहा व्यतीत सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली निश्चय लिखंतु। बंधुगण यह जानतु जे तुम प्रार्थनार उत्तर मिलिछि। वर्ष वर्ष धरी दुख एवं कष्ट तुम समस्तंक जीवन को कष्ट देइछि। गत किछि वर्ष तुम समस्तंक पाई अत्यंत कष्टकर थिला। आमे जानू जे बाह्य भावरे तुमे सर्वदा अन्य मानक सहित एक खुशी आचरण सहित जोगाजोग कर। जेते बेले तुमे काहाको भेट तुम मुहरे सर्वदा हस थाए। जेते बेले केही पचारंती किपरि अछ
ତୁମେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମର ମନର ନୀରବ କୋଣରେ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ନୁହଁ। ତୁମେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଦୁଃଖ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତୁମର ଜୀବନରେ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତଥାପି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ନିର୍ଭର କରୁଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଦୁଃଖର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯେତେଥର ତୁମେ କାହାକୁ ତୁମର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେଇଥ, ଯେତେଥର ତୁମେ କାହାକୁ ତୁମର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିଛ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ କେବଳ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉପହାସ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନ ସାରା ତୁମେ କେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛ। ତୁମର ପ୍ରିୟଜନ, ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି। ତଥାପି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଥିଲ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ତୁମ ମୁହଁରେ ହସି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର କରିଆସୁଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହୁଛି, ତୁମର କାନ୍ଦଣା ଏବଂ ଦୁଃଖର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଏହି 3ଟି ପରାମର୍ଶକୁ ହୃଦୟରେ ନିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କର କିମ୍ବା ଲେଖି ରଖ, କାରଣ ତୁମର ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲିଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା। ଦେଖ, ଯଦିଓ ତୁମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ତଥାପି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବଦା ତୁମର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ସତେଜ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖ। ଦେଖ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ନିକଟ ଅତୀତ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନାହିଁ ଯେପରି ତୁମେ ଆଶା କରିଥିଲ। ତୁମେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଇପାର, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଅନେକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଇପାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲେ, କେବଳ ପରେ ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଏବେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ତୁମର ଆଜିରେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟିସାରିଛି। ତୁମର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଉ, ତୁମେ ଯେତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ସବୁ ଘଟିଗଲା। ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସମୟକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯଦି ତୁମେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କର, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ନୀତି ସ୍ଥାପନ କର, ସଂକଳ୍ପ କର, ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ ସେବନ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି, ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିବି ନାହିଁ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ତୁମର କ୍ଷତି କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା, କିମ୍ବା ତୁମେ କେତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର କଳାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କର,
जदि तुमे तुमर आज को उन्नत करने निजको उत्सर्ग कर तेबे बंधुगण मु तुमको ग्यारंटी देउछि जे आगामी समय तुमर नाम गौरव एवं सफलतार गुंजरित हेब। तुमे देखिब जने शत्रु सबु बेले एवं केवल कौनसी स्थानरू बाहरी आसिबा पाई एक सुजोग पाई अपेक्षा करिथाए, जहा द्वारा सेमाने तुम जीवन रे नूतन कष्ट, नूतन संकट एवं नूतन समस्या बुणिबा आरंभ करि पारिबे। एहा ही एक शत्रु अपेक्षा करि बसिछि एवं तथापि गोटिए भूल अछि, एक भूल जहा तुमे तुम जीवन रे बहु वर्ष धरी करि आसुछ, जहा हेउछि तुमर खुशी को बहुत चोरे पचाइबा, तुमर खुशीर विवरणी अन्य मानक सहित अत्यधिक परिमाण रे बांटिबा। उदाहरण स्वरूप धर तुम निकट भविष्यत रे केबे एक जान किनिबाकू योजना करूछ, तुमे एक गाड़ी किनिबाकू चाहुछ, हुएत एक बड़ प्रभावशाली। आज पर्यंत तुमे एपर्यंत सही जान किनि नाह, तुमे केवल एक योजना प्रस्तुत करिछ। तथापि जदि तुमे तुमर परिवार एवं तुमर संपर्कीयक मध्यरे समस्तंकु कहि बुलिब एहा एबे मोर योजना, मु एहा करिबाकू चाहुछि, मु एहा हासिल करिबाकू चाहुछि, तेबे तुमे देखिबो जे तुमर प्रयास केबे सफल हेबो नाही। सेही प्रयास निश्चित भाबरे रास्तारे किछि बाधा, किछि असुविधा किंबा किछि समस्यार सम्मुखीन हेबो। तेनु कोन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बंधुगण, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि मानविक दृष्टिरु यथा संभव गोपनीयता रखंतु। निज योजना को गोपनीय रखिबाकू चेष्टा कर। केबे भी काहाकू तुमर स्वप्न, तुमर भविष्यत किंबा आगामी समय पई तुमर योजना विषय जानिबाकू दियो नाही। केबे भी काहा उपरे विश्वास रख नाही, कारण लोक माने केवल तुमर खुशी उपरे खराब नजर पकाइबाकू चाहंती। से माने केवल तुमर आनंद को नष्ट करिबाकू चाहंती। फलस्वरूप से माने तुम उपरे निरंतर सतर्क नजर रखिबे। तुमर प्रत्येक पदक्षेप एवं तुमे प्रस्तुत करिथिबा प्रत्येक योजना को लक्ष्य रखिबे। एहा व्यतीत मु तुमको चेतावनी देबाकू चाहूछि, आगामी 3 दिन मध्यरे जने शत्रु तुमर द्वार देशरे पहुंचीबाकू जाउछि। मो कथा को अत्यंत ध्यान एवं स्पष्टतार सहित सुन। तुमर कान खोला रख एवं प्रत्येक विवरणी को ध्यान दियो, कारण एही शत्रु एबे समस्त सीमा अतिक्रम करिबाकू प्रस्तुत। से माने तुमर घरे प्रवेश करिबे एवं तुमर अति सामान्य प्रयास रे मध्य दोष खोजिबा आरंभ करिबे। जेतेबेले तुमे किछि सकारात्मक करिबा विषय चिंता करिब, जेतेबेले तुमे उन्नति पाई एक योजना प्रस्तुत करिब, एही शत्रु सेही कार्य रे एक त्रुटि किंबा प्रतिबंधक खोजिब। प्रत्येक मोड़रे तुमको बाधा देबाकू चेष्टा करिब। जेतेबेले तुमे किछि गठनमूलक काम करिबाकू बाहरिब, से माने तुमको कहिबे ओह एही काम तुम पाई नुहे, एथिपाई अत्यधिक चेष्टा आवश्यक, यह बहुत विपज्जनक, यह कर नाही। एहीपरि विभिन्न रणनीति माध्यम से माने तुमको अटकाइबाकू चेष्टा करिबे, से माने तुमर विनाश आनिबाकू चेष्टा करिबे। किंतु मोर परामर्श सुन, तुमर निष्पत्ति गुड़ी को निज पाखरे रख। जदि तुमे अन्य मानक उपरे निर्भर करि बसिब किंबा अन्य मानकर आश्रय पछरे लुचि रही कोनोसी कार्य करिब, तो तुमे केबे भी सफलता पाइब नाही। असुविधा गुड़िक निरंतर तुम जीवन को कष्ट देव। समस्या एवं कष्ट सबु बेले सृष्टि हेब। तेणु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण नीति हेउछि तुमे जे कोनोसी कार्य कर निज शक्ति रे ताहा कर, अन्य कहा उपरे निर्भर करी बसी रुह नाही। जदि कोनोसी निर्दिष्ट कार्य विषय तुमे कहा सहित परामर्श करिबा किंबा परामर्श नेबार आवश्यकता अनुभव करूछ, तेबे केवल एपरि जणे व्यक्तिଙ୍କ सहित कथा हुआ जे प्रकृतरे तुमर मंगल चाहे, जे प्रकृतरे तुमर हित चाहे। जदि तुमे एपरि व्यक्ति मानक सहित परामर्श करिबा परे निष्पत्ति निय, तेबे तुमर निष्पत्ति सठिक प्रमाणित हेबो एवं तुमे सकारात्मक फलाफल पाइब। बंधुगण मने रखंतु, जदि तुमे एपरि कर तेबे शेषरे तुम पाखरे केवल अनुताप एवं लुह छड़ा आउ किछि भी रहिब नाही।
तेणु बहुत चिंता एवं ज्ञानर सहित तुमर निष्पत्ति निय, कारण शीघ्रतार एक मुहूर्त तुमर एक छोट भूल तुम पाई एक बड़ क्षति होई पारे। यह व्यतीत तुमर घरोई व्यापार विषय तुमर घर संपर्कित प्रत्येक निष्पत्ति ए विषय सतर्क रुह। केबे बाहर लोकंकु एथिरे हस्तक्षेप करिबाकु दियो नाही। लोक माने तुमको निज भाषण रे फसाइबा व्यतीत आउ किछि करिबाकु चेष्टा करिवे नाही। से माने तुम घरे प्रवेश करिबाकु एवं तुमर व्यक्तिगत व्यापार रे हस्तक्षेप करिबाकु चेष्टा करिवे। तथापि सत्य हेउछि जे तुम जीवन रे घटुतिबा सुख एवं दुख रे सेमानंकर कोनोसी चिंता नाही, कोनोसी अधिकार नाही। से माने केवल तुमको उपहास करिबाकु आसंती। अनेक लोक केवल तुम घर भितरे कौन घटुछि ताहा देखिबा पाई, तुमर बंद द्वार पछरे कौन घटुछि ताहा देखिबा पाई आसंती। एहा सेमानंकर एकमात्र उद्देश्य। तेणु तुमको तुमर घरोई व्यापार रे हस्तक्षेप करिबारु काहारु कठोर भावरे बारण करिबाकु पड़िबो। निजे निष्पत्ति निय, निज गोड़रे ठिया हुओ। फलाफल ठीक हेउ कि भूल, दायित्व एवं उत्तरदायित्व संपूर्ण भावरे आपणक उपरे रहिबो एवं एहा करिबा द्वारा आपणकर प्रयास सफल हेबो। आपणकर निष्पत्ति सठिक प्रमाणित हेबो एवं आपण जहा भी निष्पत्ति नेबे आपण सेथिरु उत्कृष्ट फलाफल पाइबा आरंभ करिवे। एहा सहित आसंतु आमे आपणकु जणाइबु जे एही आगामी 3 दिन मध्यरे मु तुम सहित एक गभीर एवं गुरुत्वपूर्ण विषय कहिबाकु जाउछि। तुमे 3 प्रकारर निर्दिष्ट लोकंक ठारू दूरे रहिबा उचित। कान खोला रखी सुन एवं मु जहा कहुछि ताहा प्रकृतरे बुझ, भूल कर नाही। कारण बंधुगण आउ त्रुटि पाई समय नाही। एही समयरु आगकु कोनोसी भूल हेबा उचित नुहे। तेणु मु तुमको जो वार्ता देबाकु चाहुछि ताहा उपरे ध्यान दियो एवं संपूर्ण भावरे बुझ। एही 3 प्रकारर लोकंक ठारू दूरे रुह। प्रथमे सेही व्यक्ति को एडांतु जे निरंतर तुमको बाधा देबाकु चेष्टा करुछि। जेतेबेले तुमे किछि सकारात्मक काम करिबाकु बाहारुछ, जदि एपरि केही अछि जे तुमको बारंबार बाधा देउछि, निरंतर बाधा देउछि एवं कहुछि एहा कर नाही, ताहा कर नाही, सेही कार्य कष्टकर, सेही प्रयास समस्या रे परिपूर्ण, एपरि व्यक्तिंक सहित केबे भी संपर्क रख नाही। एपरि व्यक्तिंक सहित केबे भी हाथ मिलाओ नाही। कारण एही व्यक्ति केबे भी तुमर स्वार्थ हृदय रे रखिबो नाही। से माने तुमको केबे आगको बढ़िबाकु देबे नाही, बरं से माने तुमको पछकु टाणिबाकु चेष्टा करिवे। से माने सब बेले तुमको नष्ट करिबाकु एवं तुमको कांदाइबाकु चेष्टा करिवे। तेणु सर्वदा एपरि लोकंक ठारू एक निरापद दूरता बचाय रखंतु। अधिकंतु जो माने तुमको सम्मान दियंती नाही, जो माने तुमर सम्मान को खातिर करंती नाही, सेमानंक प्रति तुमर संपर्क छिन्न करिबा उचित। समय थिबा पर्यंत एपरि व्यक्ति मानक ठारू निजको दूरे रख, नचेत एही लोक माने तुम मुहरे हस एवं पछपटे छुरी मारिबे, तुम सहित विश्वासघातकता करिवे। तेणु सेमानंक प्रति यथा संभव सतर्क रुह। एबे बंधुगण, जदि मु निर्दिष्ट नाम किंबा वर्गर कथा कहूछि तेबे बहुत ध्यान दे सुन। विशेष भावरे कर्कट राशि विषय, जार नाम कर्कट राशि रे रुहे, परिवारर सदस्य किंबा अन्य केही हुअन्तु, तुमको सेमानंक विषय किछि सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो। किंतु मने रखंतु एहा आपणक निकट परिवारर सदस्य मानक पई प्रयोज्य नुहे। जेमिति कि जदि आपणकर पितामाता, भाई भौणी, स्वामी किंबा स्त्री कर्कट राशि अटंती, तेबे सेमानक विषय मु कहू नाही। मु बाहर व्यक्तिंक मानक विषय कहूछि, जो माने आपणक परिवार रु बाहर। आपण जो मानकु आपणकर खुशी देखिबाकु चाहंती नाही। विशेष करी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने सेमानक ठारू आपणकु रक्षा करिबाकु पड़िबो। कारण सेमाने केबे भी आपणक खुशी को सह्य करि पारिबे नाही। सेमानकर एकमात्र एवं संपूर्ण इच्छा हेउछि आपणकर विनाश आनिबा। सेमाने आपणकर लुह देखिबाकु चाहंती।
ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଏହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାର ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସଜାଡ଼ି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତାହା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ବଦଳୁଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଆପଣ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଛାଇ ପକାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ତାହା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିବେଶ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ନୀରବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ବି ତୁମର ଖୁସି ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ବୁଣିବା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତୁମର ପତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର କଷ୍ଟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ, ନଚେତ୍ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ରୁହ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ତୁମର ଜୀବନ କଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଏକ ନିରନ୍ତର ଧାରା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ବିବେଚନା ସହିତ ନେବା ଉଚିତ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିପଦରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ଜୀବନ। ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତୁମେ ତାହା ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ପରିହାସ ଏବଂ ଉପହାସ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହସିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅ। କେବଳ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ସାବଧାନତାର ସହିତ ବିଚାର କର। ହାତକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, କାରଣ ଯେପରି ତୁମେ ପୂର୍ବରେ ଅନୁଭବ କରିଛ, ଶୀଘ୍ର ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ପରେ ତୁମକୁ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ।